In this video, I am going to explain about Chapter 1, Molecules of Life, Subtopic 1.2, Carbohydrates. So, in this subtopic, kita ada 4 learning objective. The first one, you need to be able to state the classes of carbohydrate, such as monosaccharides, disaccharides, and polysaccharides. So, kamu boleh nyatakan classes of carbohydrates lah. Second, you need to be able to identify the structures of alpha glucose and beta glucose, maltose and cellulose. So, untuk setiap kelas tadi, kamu boleh identify molekul-molekul ini. Okay. The third learning objective, you need to be able to describe condensation and hydrolysis. So, kamu boleh explain apa itu condensation, apa itu hydrolysis. And the last learning objective, you need to be able to illustrate, lukiskan dan label formation and breakdown of maltose. So, itu adalah learning objective in subtopic 1.2. Okay, kita akan tengok classes of carbohydrates dulu. So, ada 3 classes. The first one is monosaccharides. Okay, monosaccharides. Second, disaccharides, and the third one is polysaccharides. So, monosaccharides ini is the simplest form of sugar. Okay, bentuk yang paling simple sekali lah. Okay, so it is the monomer for carbohydrates. So, maksud monomer di sini ialah the basic unit of carbohydrates. Dia adalah bentuk yang paling simple sekali. Okay, so example untuk monosaccharide yang perlu kamu tahu adalah glucose. Okay, monosaccharide yang perlu kamu tahu adalah glucose. So, disaccharide pula is made up of 2 monosaccharide that is joined by glycosidic bond through condensation process. So, disaccharide ini diperbuat daripada 2 monosaccharides. Okay, 2 monosaccharides. Sebab itu dia disebut sebagai disaccharides lah. Okay, dan proses yang menggabungkan 2 monosaccharides ini disebut sebagai proses condensation. Okay, condensation. Dan bond yang terhasil between 2 monosaccharides ini adalah glycosidic bond. So, 2 monosaccharide, okay, 2 monosaccharide joined together is known as disaccharide. Polysaccharide pula is when many monosaccharide is joined by glycosidic bond through condensation process. Okay, so proses yang samalah macam kita buat disaccharide tadi, tapi sekarang kita ada banyak many monosaccharide joined together. Okay, many monosaccharides joined together. Dia bukan sekadar 2-3, bukan. Dia many monosaccharides joined together. Itu akan menghasilkan polysaccharides. Okay, polysaccharides. So, example dia cellulose. Nanti kita akan tengoklah macam mana rupa bentuk many monosaccharides joined together ini. Okay, so kamu kena hafal the spelling. Pastikan spelling betul lah. Monosaccharides, disaccharides and polysaccharides. Lepas tu ingat, okay, monomer for carbohydrates adalah monosaccharides. Okay, monomer dia, basic unit of carbohydrates adalah monosaccharides. Okay, structure of carbohydrate. Okay, structure of carbohydrate. So, ingat tadi kamu kena identify the structure of carbohydrates lah. Kamu kena identify alpha glucose, beta glucose, maltose dengan cellulose. Okay, so kita akan tengok glucose dulu. Okay, glucose ini untuk monosaccharides lah. Okay, example yang kamu kena tahu untuk monosaccharides. So, there are 2 types of glucose. Ada alpha glucose dengan beta glucose. So, the difference between alpha glucose dengan beta glucose is the direction that hydrogen, so H ini adalah hydrogen, and hydroxyl groups point on carbon number 1. Okay, on carbon number 1. So, which one is carbon number 1 on this diagram? So, carbon number 1, kamu nampak O ni. Okay, kamu nampak ni O. Carbon number 1 ialah yang di bawah dia tu. So, inilah 1. Okay, itu carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 5, carbon number 6 yang di luar. Okay, so kalau kita tengok di carbon number 1, di sini,
setiap king ini, setiap corner king ini disebut sebagai king lah. Okay, dia bengkok macam tu. Setiap king itu represent carbon. Okay, represent carbon. So, kalau kita tengok di carbon number 1, untuk alpha glucose, the hydroxyl group, OH ini, dia face downward. Dia menghadap pergi bawah lah. While for beta glucose, at carbon number 1, the hydroxyl group facing upward, berada di atas. Okay, so itu perbezaan dia. Kalau kita tengok atom-atom lain di glukos, dia sama. Okay, atom-atom lain di glukos sama. Yang berbeza cuma at carbon number 1. Okay, at carbon number 1. So, kalau alpha, dia facing downward. Kalau beta glukos, dia facing upward. Okay, so jangan confuse lah. So, untuk dari segi name of the molecule, okay, kalau kamu tulis nama dia secara spelling, maksudnya kamu spell the alpha, okay, alpha glucose, kamu tidak perlu letak dash between the alpha and the glucose. Okay, tapi kalau kamu menggunakan simbol, kena letak dash lah. Okay, kena letak dash. Okay, so tips to draw structure of glucose, okay, sama. Ingat, setiap atom itu kita tidak perlu bulatkan lah. Okay, kita just draw stick figure. Okay, lepas tu, kalau kita tengok gambar raja ni, setiap bond itu, okay, setiap bond itu, kalau ada O dengan H, okay, kalau ada O dengan H, O ini yang kena berada di bawah stick ini. Okay, O ini yang kena berada di bawah stick. Bukan H ataupun bukan berada di tengah-tengah. Maksud dia macam ni lah. Kalau macam ni salah. Okay, so maksudnya bila kamu lukis stick ni, okay, O, H. O itu yang kena berada di bawah lah. Atau kalau ada stick, kamu mau tulis macam ni, O, H pun tiada masalah. Yang penting O itu yang kena berada di bawah. Itu kalau untuk hydroxyl group lah. Kalau H tiada masalah, H saja memang macam tu lah. Okay, tapi kalau kamu tulis OH macam ni, dia jadi salah. Okay, dia kena O yang berada di bawah. So, dua ini betul lah. Okay, kalau ada C, carbon, so macam ni nah. C itu yang kena betul-betul berada di stick inilah. Okay, betul-betul berada di stick ini. Sebab the bond is formed between the carbon atom. So, bond itu dibentuk C dengan C ini. Okay, so kita kena betul-betul letak C itu di stick itulah, di carbon itu. Di carbon pula, di bond itu. Okay, so jangan lukis dia CH2OH. Okay, ini salah sebab dia tidak form link dengan 2. Okay, so dia salah. Dia form link dengan C. So, kena letak C itu betul-betul di atas bond itu. Okay, so itu kena ingat betul-betul lah. Okay, lepas tu bila O, kamu lukiskan O ini, make sure jangan bersentuh dengan stick itu. Okay, jangan bersentuh dengan stick itu. So, ini lukisan untuk glukos. Okay, lukisan untuk glukos. So, ingat balik, kalau hydroxyl group, link dengan O, so O kena berada betul-betul di bawah stick atau di atas stick. Kalau ada C, ada carbon, link dengan C. Okay, next kita akan tengok formation and breakdown of maltose. Okay, so maltose. Maltose itu adalah disaccharide formed when 2 units of alpha glucose joined with an alpha 1,4-glycosidic bond. So, maltose is a disaccharide lah. So, ingat balik tadi, kita belajar yang disaccharide is made up of 2 monosaccharides joined together by glycosidic bond. So, 2 unit of monosaccharides yang membentuk maltose adalah alpha glucose. So, bila alpha glucose, okay, combine dengan another alpha glucose in a process known as condensation, itu akan membentuk maltose and water. Okay, dan the link yang terhasil, okay, glycosidic bond yang terhasil di antara dua alpha glucose ini dikenali sebagai alpha 1,4 glycosidic bond. Okay, alpha 1,4 glycosidic bond. Okay, kenapa nama dia alpha 1,4 glycosidic bond? Okay, alpha
because the monomer, ingat balik monomer maksud dia basic unit, the monomer of maltose is alpha glucose. So tengok dia diperbuat daripada alpha glucose. So bila dua alpha glucose join, itu akan membentuk maltose. So monomer dia adalah alpha glucose. So ada alpha di situ. Okay, 1,4 represent the carbon. Carbon di mana link ini terhasil. So kalau kita tengok gambar raja, ini adalah carbon number 1, 2, 3, 4, 5. Carbon yang di luar ini adalah carbon number 6. Ini pun samalah 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So kalau kita tengok link ini, okay, bond ini is between carbon number 1 and carbon number 4. So alpha 1, 4. Glycosidic bond, because glycosidic bond is the covalent bond that can be found in carbohydrates. Okay, so nama spesifik dia adalah glycosidic bond. So dalam maltose, okay, bond ini ada nama yang khas lah. Okay, nama dia adalah alpha 1, 4 glycosidic bond. Okay, so kamu kena guna nama ni. Dan pastikan spelling dia betul. Ada dash, ada comma. Okay, so alpha dash 1, 4 dash glycosidic bond. So this is the structure of maltose. Okay, this is the structure of maltose. Okay, so next kita akan tengok condensation and hydrolysis. So macam saya sebut tadi, okay, 2 alpha glucose joined together by condensation will produce maltose and water. So what is condensation? Condensation is when two molecules are covalently bonded by removal of water molecule. Okay, so bila dua molekul okay, bond together dan kita ada menghasilkan air, okay, menghasilkan water, ini dikenali sebagai proses condensation. So the formation of maltose involve condensation. So untuk form maltose kita buat reaction dia adalah condensation. Hydrolysis pula is when we break down maltose. Okay, is when we break down maltose. So it is a process in which compound is broken down by addition of water. So gambar raja ini boleh dibaca daripada kanan ke kiri lah. So bila kita ada compound maltose, okay, we add water. This will cause the breakdown of the compound, which will produce 2 molecule di sini. Okay, 2 alpha glucose. Okay, so dari kiri ke kanan ini adalah condensation, where we will remove water. Okay, kalau daripada kanan ke kiri ini adalah hydrolysis, where we add water and break down the maltose. Okay, so untuk ini kamu kena boleh explain apa itu condensation, apa itu hydrolysis. Okay. Okay, tips to draw formation and breakdown of maltose. So untuk drawing of formation and breakdown of maltose, so kena lukis alpha glucose dulu lah. So untuk drawing of alpha glucose macam rules yang kita saya sudah explain tadi. Okay, so kena buat position of the atom betul-betul di bawah stick itu ialah O kalau ada hydroxyl group, kalau ada carbon C yang betul-betul di atas stick. Okay, dan perlu ingat kamu perlu bulatkan H2O. Okay, bulatkan atom yang akan membentuk H2O nanti. Okay, so bulatkan OH, H di sini. Okay, so lukis 2 alpha glucose. Kemudian lukis ataupun label the reaction name. So kalau macam ni maksud dia gambar raja ini boleh dibaca 2 arah lah macam saya explain tadi. Okay, kalau dari kiri ke kanan itu adalah condensation, kanan ke kiri itu adalah hydrolysis. Tapi kalau soalan minta kamu expand ataupun draw mengenai formation of maltose, kamu just lukis macam ni lah. Label dia macam ni sahaja. So condensation. Okay, ataupun kalau dia minta breakdown, lukis macam ni, hydrolysis. Okay, so arrow ini
depending on apa yang question minta. Kalau dia minta formation sahaja, lukis condensation sahaja. Tidak perlu lukis both macam ni lah. Okay, kalau dia minta breakdown of maltose, lukis hydrolysis saja. Kalau dia minta both formation and breakdown, baru kamu lukis menggunakan arrow yang macam ini. Okay, lepas tu ada maltose, lukiskan maltose. Okay, kemudian lukiskan water. Okay, so each of the lukisan, each of the diagram itu kamu kena labelkan lah. So, label alpha glucose. So, ingat rules of label dia. Okay, kalau kamu guna spelling, tidak payah dash lah. Okay, label reaction, label maltose, label water, and jangan lupa label the bond. So, untuk bond dia, kamu kena tulis garisan macam ni. Sebab bond itu terhasil di sini. Okay, bond itu terhasil di sini. So, kena buat garisan macam ni. Kemudian, tulis nama bond itu. Okay, tulis nama bond itu. Okay, so itu adalah formation and breakdown of maltose lah. Okay, so tips dia kita tengok. Okay, kita tengok di sini. So, tidak boleh lukis reaction daripada atas ke bawah. Okay, so kalau kamu lukis reaction daripada atas ke bawah, itu adalah salah. So, dia dari kiri. Okay, saya lukis bulat-bulat saja. Dari kiri, alpha glucose tambah alpha glucose. Dia akan menghasilkan maltose plus water. Okay, macam ni je lah. Okay, dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Jangan lukis dari atas ke bawah. Okay, dari atas ke bawah. Lepas tu tengok label dia sini. Okay, tengok label dia ni. Salah lah. Okay, so kalau kita tengok arrow dia, dia just tunjuk macam ni saja. Tidak boleh. Okay, so kamu kena labelkan. Kamu kena gariskan kedua-dua tu. Okay, sebab label itu terhasil di sini. Okay, lepas tu nama glycosidic bond dia tidak lengkap. So, kamu kena tulis alpha dash 1,4 dash glycosidic bond. Kena bagi nama yang spesifik sebab ini adalah maltose dan bond dalam maltose nama dia adalah alpha 1,4 glycosidic bond. Kena spesifik lah. Okay, glycosidic bond itu adalah nama general. Okay, nama general. Nama covalent bond yang dijumpai di dalam carbohydrates adalah glycosidic bond. Tapi bila kamu mention molekul-molekul di dalam, contoh kalau kamu mention maltose, bond dia kamu kena bagi nama yang spesifik. Okay, kamu kena bagi nama yang spesifik. Okay, ini kalau kita tengok di gambar raja ini dia buat kink. Okay, dia buat king, dia buat corner macam ni. So, itu salah. Sebab ingat balik saya cakap setiap king ini mewakili carbon. So, ada carbon di sini. Okay, so kamu tidak boleh lukis macam tu lah. Kena lukis straight line macam ini. Okay. Okay, next kita akan tengok structure of cellulose. So, ingat tadi kita identify structure of alpha and beta glucose. Kita identify structure of maltose. Sekarang kita identify structure of cellulose. So, cellulose ini adalah example of polysaccharides. Ingat balik, polysaccharides is made up of many monosaccharides. Okay, many monosaccharides. So, kalau kita tengok cellulose, cara mudah untuk kamu identify cellulose. Okay, first, tengok the bond. Okay, tengok the bond. Ini adalah bond dia lah. Okay, ini adalah bond dia. Kalau kamu perasan, dia punya bond sekejap facing upward, sekejap facing downward, facing upward, facing downward. Okay, so bila bond dia macam tu, atas bawah, itu adalah cellulose. Second thing, okay, untuk kamu mudah identify is the position of the 6 carbon. Carbon number 6. Okay, so kalau kita tengok sekejap dia di atas, sekejap dia di bawah. Okay, so itu adalah cellulose. Dan link ataupun bond di dalam cellulose, itu nama dia adalah beta 1,4 glycosidic bond. So, samalah beta kenapa? Sebab the monomer for cellulose is beta glucose. Okay, so the basic unit for cellulose is beta glucose. 1,4 kenapa? Sebab dia punya link terhasil di antara carbon number 1 and carbon number 4. So, kalau kita tengok sini, O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kalau kita tengok O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dia between carbon number 1 and carbon number 4.
glycosidic bond because itu adalah covalent bond yang dijumpai dalam carbohydrates. Okay, so beta 1,4 glycosidic bond. So macam saya cakap, polysaccharide is made up from many monosaccharides that are joined by condensation process. So ini rupa dia lah. So dia bukan 2, 3, 4, bukan. Dia many monosaccharides, many beta glucose. Okay, so that's it about carbohydrates.